do adim sariga judim kherwal hopon kana am do adim sariga judim kherwal hopon kana bir banta sidu kanwa lolomayam ama hormore sariga lingi kantam khan en khan delang am ho sodoro me samang ladhai le raha me marang rikai me banchao renang athari alom botoroa bangkhanem lohom madoa ge santar adibasi gatak ren manmi bon hej kana bisho adibasi divos re reska lagite menkhan adibasi divos to eken enej sereng ar reska sumung do bang kana nuwa dhuri dharti re adibasi ko metao rena oka leka kami hora sarkar ar rajari neta ko sapra aguida jahare paschat almira आदिवासी को इधर ना कथा आदिवासी को बीर बुरु रे बीर रे अको चलाओ हिजू रे ना कथा और अब तेहन पापा की परी छापरी लेका अब गोटा दुनिया गंके ले थाना महादेव बाबू जे ओकारे हो संतार आदिवासी मानमी अको इधर लगिते लड़ाव नड़े पाम नाम को और आड़ी रेस्का अटकारो कना जे निते इन नोडिंग तिंगु कना धरती चारी एतहब कना माने नो साइगल चारी हो एतहबआ इन आरांगते तेहे आइमा कथा विश्व आदिवासी दिवस इदी कते गालमारा हुई कना नोआ मंच खन आडी वार्ता गुणमाना गंके को एमचाल कात बोना अब नोडे आड़ी सांगे सांतार आदिवासी गाताक रेन मानमी बोन हेज कना विश्व आदिवासी दिवस रे रेस्का लगिते मेनखान आदिवासी दिवस तो एकेन एनेज सेरेंग आर रेस्का सुमुंग दो बांग कना नुआ धुड़ी धरती रे आदिवासी को मेटाओ रेना ओका लेका कमी होरा सरकार आर राजारी नेता को सप्रा अगुइदा हापेन दिन रे आदिवासी को ओका डहार रे लोहम लगित तक तैयार बना उनाते इन्ह ओलनेर है लोहम तला तक इन तो बेदा तिहिना गालमाराव आम दो आदिम सारिगा जुदिम खेरवाल हपन कना आम दो आदिम सारिगा जुदिम खेरवाल हपन कना बीर बंटा सिदु कानुआ ललोमायाम आमा हरमरे सारिगा लिंगी कांताम खान एन खान देलांग आम हो सदरो में सामांग लड़ाई ले रहा में मरांग रिकाई में बांचाव रेनांग अथरी आलम बतरोआ बांखानेम लोहम मादोआ अब जहां आदिम मानवा नुआ धुड़ी धरती रे तेहन आदिवासी को एटा धर्म रे डहाव रेना कमी होड़ा तोहब कना आदिवासी को हक इधर राज रेना ओका लेका पॉलिसी चला कना तेहन नोडे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन युवा शाखा रेन सभापति मानवतान सूत्रे दीपेंदु सोरेन जुआन को लड़ाव रानी कथा लई के मेनखान आबो के जुदी आबो इधर ना कथा बाबन उटी बाबन बुझा आबो जुदी आबोरन सिखनेतान हर आबोरन गिदरा को ओका डहार तेबन डरहाव को नोआ कथा जुदी बाबन बुझ ठेकोया ताहले हापेन दिन आदिवासी को ओका हालत रेबन चला नोआ को उयहर भावना रेना दरकार कना तेहेन इन मिहर आइन रंग कामिया लेकाते तेन नुने गान कथा लेगोआ तिहिना गालमाराव रे होयतो बांग मुचेदोआ आर नोडे मिटटांग कंडीशन नोआ मेमारी विश्व आदिवासी दिवस उद्यापन ऑर्गेनाइजर को लई कदिना 5 मिनट ते लई मुचे आइमा गालोचिया मेना को आइमा गालोच बन आंजम कदा मेनखान तेन भारतीय संविधान खन एहब कते ओना मारांग रे इंग्रेज विरुद्ध रे लड़ाई तालाते छोटोनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 ओना परे 1949 सांताल परगना टेनेंसी एक्ट ओना परवर्ती रे आरो पेशा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियास एक्ट 1986 ओना परे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जहां पाश्चात्य आलमीरा आदिवासी को इधर ना कथा आदिवासी को बीर बुरु रे बीर रे अको चलाओ हिजू रे ना कथा बीर चिताना को इधर ना कथा
तेहन पुरुलिया बाकुरा मेदिनीपुर रे ओका लेका जहां आदिवासी को जहां अब बोले बीर बुरु रे बन बोंगा बुरुया बीर बुरु सा अब जोप्राव अब बांग्ला कथा ते को मेता बना प्रकृतिर सन्तान आदिवासीरा और नुकु तेहन लगा डिगलेव रेना परिकल्पना चलाक कना अब बन नेल कदा घोड़ाबाड़ी डैम मुकुटमणिपुर खना एहब कते पंचायत डैम ओना साउते आजादिया बुरु रेना काठाल बांधनाला प्रकल्प साउते देउचा पचामी और नित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पाहटा खन पुरुलिया बाकुरा मेदिनीपुर रे जा खनिज सम्पद नाम कना ओना लगिते उनको सर्वे रेना कमी चलाक कना तेहन आरो आबोरेन आदिवासी गाताक रेन मानमी सांतार को उनको बाको लगा होचो तो और आबो तेहन पापा की परी छापरी लेका अब गोटा दुनिया गंके ले थाना महादेव बाबू जे ओकारे हो सांतार आदिवासी मानमी आको ऐदल लगिते लड़ाव नड़े पाम नाम को ओकारे नाम को ओकारे पता हुयुक कना ओकारे ऑर्केस्ट्रा हुयुक कना अरे बाबू आम लहा बंचा में आम लहाम बंचा तबे तुम पताया आम लहाम बंचा तबे तुम छताया तबे तुम रसकया और आमके जुदी नोआ धुड़ी धारती कोने मालट चबा आमरेन एरा उरु आमरेन हपरात आमरेन ओरारेन गगोहर तिरले चेतारे नाचार हुआ अब कोन हिरिंग केदा बर्धमान रेना घटना रामपुर हाट रेना घटना निथ कोर्ट रे लड़ाई चलाक कना आदिवासी को नुने संगे ओइदेर प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब को लगी किंतु तालित रेना घटना रे मिट्टांग आदिवासी तिरले सांतार हुई केते ओंडे निथ एट्रोसिटीज एक्ट बांग्ला गु कना ओखारे बन लड़ाई दा अब खाली एने सेरेंग रस्के रमच रेगे नुआ रेगे बन जबे आकना थाले 30 बन एभेनवा 30 बन चेंघा सिधु कानु फुलो जानो तिलका माझी बिरसा मुंडा लेका एकेन सुमंग एने सेरेंग रस्के द बांग सांतार को मायांग रे आदिवासी को मायाम रे एने सेरेंग रस्के मेना ओनाते आबो ठेन दो आबो को लागित दो कोनो प्रथागत भाबते सिखनेत लागित कोनो बांग हताव हुई तबना जे एने सेरेंग सेरा लागित आलादा गारते कोनो रकम माचेत ठेन सिखनेत हताव रेना दरकार बानुआ आबो जानाम तो राखोना आबो एने सेरेंग मायांग रे मेसा मेना आबो जेद बांचाव रे मिटांग लाटू कामी लेकाते कार्यकरी भूमिकाय दहया तेहेन विश्व आदिवासी दिवस बन मानावेदा राष्ट्र संघ खना नवा मानाव लगी तिने परिकल्पना चलाक कना तेहन सारा विश्व रे 700 मिलियन चेतान आदिवासी मानमी मेना कुआ जहाँ रे भारत वर्ष रे 104 मिलियन पश्चिम बंग रे 86 लाख मोर लार्जेस्ट पीपल ऑफ इंडिजिनियस झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ अब सोशल मीडिया रे बन नेलेदा जे छत्तीसगढ़ रे मध्य प्रदेश रे ओका लेका आदिवासी को उन्नयन नितुमते को लगाए कुआ और जहाँ परिवेश रक्षा कर्मी যারা আছেন ওনারা বলছেন আদিবাসীদের জন্য বন জঙ্গল উজাড় হয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের জন্য বনজ প্রাণীরা মারা যাচ্ছেন আদিবাসীরা তাদেরকে শিকার করে হত্যা করছেন আজকে কোথায় গেলেন তথাকথিত সেই পরিবেশ রক্ষা কর্মীরা কোথায় গেলেন সামাজিক আন্দোলনের সেই নেতারা আজকে কি তারা ঘুমিয়ে গেছেন আজকে সরকারের যা করণীয় ছিল আদিবাসীরাকে এই অধিকার কেউ দয়া করে দেয়নি এই অধিকার আমাদের পূর্বজরা লড়াই করে ছিনিয়ে নিয়েছে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আজকে গ্রাম সভা গঠন করার অধিকার নেই ট্রাইবাল অধ্যুষিত এলাকায় গ্রাম সভা গঠন করার বাধ্যতামূলক আছে এটা আইন দিয়েছে আজকে সেই আইনকে ভায়োলেট করে সরকার কিভাবে আদিবাসীদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা নিচ্ছেন এখানে সিনিয়র আমাদের সংগঠক আছেন রামদাস বাবু ওনারা এই কদিন আগে গিয়েছিলেন দুদিন আগে সম্ভবত দুর্গাপুরে কিভাবে ওখানে খনির নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদকরণ প্রক্রিয়া চলছে আমরা জানি এর পূর্বেও আমরা সাঁওতালি মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য টিডিপি কলেজে আন্দোলন করেছি 27 দিন অনশন করেছি আর আজকে সেই দিশাম আদিবাসী গাঁওতার নেতৃত্বে আজকে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে 135 দিনের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল
আজকেও আমরা সেই অনশনে বসে আছি। আজকে আদিবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, জাতীয় আদিবাসী নিরাপত্তা কমিশন, আজকে আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রক, আজকে আদিবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি, এত আদিবাসীদের উন্নয়ন। পূর্বতন সরকার বলতেন জঙ্গলমহলে আদিবাসীরা উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছেন, আর আজকের সরকার আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী বলে কোনো প্রাণী নেই। তাই সরকারিভাবে পূর্ব নির্ধারিত ঝাড়গ্রামে রাজ্য স্তরের আদিবাসী দিবস পালনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে নিমেষেই অচিরে দুদিন আগে এই প্রোগ্রামকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হলো। তার কোনো নির্দিষ্ট রিজন নেই, তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। আজকে আমরা আজাদী কা অমৃত মহোৎসব পালন করছি। ৭৯ বছর ভারতীয় স্বাধীনতার পর আজকেও দাঁড়িয়ে যেই আদিবাসীরা সর্বপ্রথম স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল, সেই আদিবাসীদেরকে আজকে মুছিয়ে দেওয়ার, মিটিয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে। আমরা কাদের কাছে বলবো? আজকে তেহেন লেকান দিন রেহ যদি আবো বাবন গার্জাও দাঁড়িয়া, আবো কথা যদি বাবন সাব রাকাব দাঁড়িয়া, তাহলে চেরে না তেহেন আদিবাসী को বনবাসী बोना तेहेन आदिवासी को भूलेও कहते अबो अवत हसा भिटे माटी खन लगा डिगले और ना को प्रचेष्टा एटा तीन अबो बन कदा पूर्व बर्धमान रे 500 खन चेतान फेक एसटी सार्टिफिकेट बातिल कना और नो फेक एसटी सार्टिफिकेट আমি স্পষ্টত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, যারা স্বঘোষিত আদিবাসী আমার বন্ধুরা আছেন, যারা আদিবাসী হওয়ার আগেই সংবিধানকে অমান্য করে, যেই সংবিধানের মাধ্যমে আইনি পরিসরে সংসদ এবং বিধানসভায় আইনসভায় বিল এনে আইনের মাধ্যমে যাদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে, তার আগেই এনারা নিজেদেরকে আদিবাসী বলছেন। আজকে ওনারা বহাল তবিয়তে আদিবাসীদের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার স্বার্থে ওনারা আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করছে। আর এই রাজ্যের সরকার প্রশাসন চোখে কালো কাপড় পরে এগুলোকে দেখছেন, আর ওনারা আমাদের আদিবাসীদেরকে বলছেন সাম্প্রদায়িক জাতিদাঙ্গার প্ররোচনাকারী। আজকে এই আদিবাসী যারা নিজেদেরকে একসময় ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেছিলেন, তারা আজকে আদিবাসী স্বীকৃতি হওয়ার পূর্বেই আদিবাসীদের যে সংরক্ষণের অধিকার সেগুলি কেড়ে নিয়ে জঙ্গলমহলে নিজেদেরকে আদিবাসী প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তেহিন উনকু को ले दा যে আদিবাসী যাই সান্তাল গাতাক রে নাবো মানমি উনকু দসেছে বিদেশি কেনা কো বাইরে কোন কো হেক কেনা আর নোয়া সাসাং দাহারি যাহা আবো মন বিয়ে বাপলা এটা এটা কামিরে বন লাগাওয়া নোয়া দো কথায় আকো কেনা নোয়া সিএনটি একঠো উনকু को ᱧᱟᱢ कदा আকো হতে তে আর আবো বন জমেদা নোয়া কো উদুক কতে তেহিন যদি আম বাম চেঙ্গা আম যদি বাম এভেনোয়া আম যদি হাপেন দিন রেং পোপংরা কো বাম ঠেউকো হটো কো আমা এইদের আমা রর আমা আরিচালি, তাহলে হয়তো নুকু যাহাই ও আদিবাসী হুয়ুগো লাগিতে আদিবাসী কো এইদের রেচ লাগিতে কো লালহাও কানা যাহাই কো কয়ো দারাম কা নুকু কিন্তু মিদ দিন আম আদিবাসী লইতে আম চেতান রে হো আক্রমণ হুয়ুয়া। আম আদিবাসী লইতেম লাজা তেহেন কলকাতা খন এহব কেতে দিল্লি মুম্বাই রে তেহেন আদিবাসী সংগঠন বেনা কানা মাঝি বাবা আছে দারে কানা নোয়া को ñel kate onde ho abo bon udgaw bon ñame a gorob bon atkare menkan নোয়া মিত রকম হোরা যদি চালাই দিয়া নোয়া যদি প্রতিষ্ঠা তাহলে তেহেন হলপ kate লই হটকা কানা আগামী 5 বছর বাংলাগা আদিবাসী को আবার আকwa উপরুম লইতে को আদো আইমা গালোচিয়া মেনা को लेया को उनको कथा लेते ना जस्ती कथा ताहे काना मेनखान बांग लई गानोगोआ অক্ত খাটো গিয়া। আজকে সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসীদেরকে বনবাসী বলা হচ্ছে, আদিবাসীদেরকে আদিবাসী বলতে দিচ্ছে না। আরে যারা এই দেশের আদিতে যাদের বসবাস, যারা এই দেশকে নিজেদের পরিশ্রম রক্ত ঘাম ঝরিয়ে অন্যের কাছে ঘাস তুলে দেয়, আর তাদেরকে আপনারা অসম্মান করবেন, এই জিনিস আদিবাসীরা মেনে নেবে না। তেহেন আবরেন নেতা মন্ত্রী को मी অক্ত को लेई ताहे যে নুই সরকার বাই মজা নুই সরকার নোয়া যুদ্ধ বাই কামিয়া মেনখান তেহেন দিন রে তিঙ্গু কতে
নুই নवा सरकार रे झोतो के तो आदिवासी एमएलए मंत्री को हुई केना किंतु तिहिन चेदा बाकोले दारे आदा तीन आदिवासी उन्नयन नितुमते जहां पैसा अलॉटमेंट कना नवा लहारें सरकार ठेना बबन नेल कदा मेला खेला रे बेई कना और नवा सरकार रेन जहां आदिवासी उन्नयन मंत्री मेनाया नुए लई कदा सबुज साथी साइकेल को एम का को तेहन दाबिते फेक एसटी निर्मूलीकरण लागिते तदন্ত कमिशन बांग गठन लेना तेहन दाबिते अकय सरकारी आधिकारिक को जुक्त मेना को चिन्हितकरण बांग हुई लेना अरे केउ जुदी ओ आदिवासी हवा अवस्थाय दुर्नीति करे आदिवासी शंसापत्र জালিয়াতি করে নিয়েছেন তাহলে যেই অফিসার এই সার্টিফিকেট প্রদান করেছে তার বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হবে না কেন তার বিরুদ্ধে সুমোটোতে মামলা হবে না হওয়ার প্রয়োজন আছে এই সরকারকে এখান থেকে আমার বার্তা আপনারা আদিবাসীদের উন্নয়নের স্বার্থে যদি প্রকৃতই আদিবাসী প্রেম প্রীতি স্থাপন করতে চান তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করুন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে এই তদন্ত করে যারা এর সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান দিন তেহেন মেটাং অনড়ে তালাতে তেহেনা গালমারাওইন মুচেদা প্রকৃতির সন্তান আজ পাহাড় জঙ্গল কথা বলে নদীর ঢেউ প্রশ্ন তোলে প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত আমরা প্রকৃতির সন্তান আদিবাসী বলেই কি নাই মান সম্মান প্রকৃতির সঙ্গে নারীর টান ছিন্ন করে কোথায় যাব বলতে পারো শালপিয়ালের পাতায় পাতায় পাথর বক্ষে মাটির কোণায় লেখা আছে আমাদের ইতিহাস পূর্বপুরুষের হাড় ভাঙা সংগ্রাম রক্ত ঝরা ঘাম এই পাহাড়ে আমাদের দেবতার বাস এই জঙ্গল আমাদের জীবনের শ্বাস তবু আজ কাগজ আসে নোটিশ আসে মাপজোকের দড়ি আসে যন্ত্র বসে বলছো এই জমি নয় তোমার তুমি বনবাসী উঠে যাও এতদিন কোথায় ছিলে হও তুমি সরকার প্রশাসন প্রকৃতি মাকে বাঁচাতে ভয় ডরহীন গর্জন লড়বই প্রাণপণ রাস্তার নামে ঘর ভাঙে বন কাটে খনির নামে পাহাড় ফাটে অস্ত্র চলে জঙ্গলের পিঠে বাঁধের জলে ডুবে যায় আমার গ্রাম এই কি তোমার আধুনিক উন্নয়নের নাম মনে রেখো নেভেনি ফুলের আগুন উলগুলান হ্যাঁ আমি আদিবাসী হ্যাঁ আমি আদিবাসী হ্যাঁ আমি আদিবাসী সিধু কানু তিলকার প্রকৃতির সন্তান হ্যাঁ আমি আদিবাসী সিধু কানু বিরসার প্রকৃতির সন্তান মাতবে সালাম কোগে আইমা সারা আর উনসাই জোহা তীর ধনুকে মারো টান তীর ধনুকে মারো টান আবার হবে উলগুলান তীর ধনুকে মারো টান আবার হবে উলগুলান এই তীর ধনুকে মারো টান আবার হবে উলগুলান এই তীর ধনুকে মারো টান আবার হবে উলগুলান টাঙ্গি কাপিতে দাউসান টাঙ্গি কাপিতে দাউসান দাউসান টাঙ্গি কাপিতে দাউসান আবার হবে উলগুলান টাঙ্গি কাপিতে দাউসান আবার হবে এই উলগুলান চল জঙ্গল বাঁচাতে টাঙ্গি কাপিতে দাউসান আবার হবে উলগুলান এই বাবরেদের ইজ্জত সম্মান বাঁচাতে টাঙ্গি কাপিতে দাউসান আবার হবে এই উলগুলান জেগে ওঠো আদিবাসী বিরসা উলগুলান আবার হবে উলগুলান এই জেগে ওঠো আদিবাসী সমাজের তরতাজা প্রাণ আবার হবে উলগুলান আডি আইমা সারহাও আডি আইমা দুলর থুম সামু মান্ডি দেওয়াল রে পিঠ ঠেকাও কান তাবনা নিত যদি ওড়া খই বামন উডুকা বামন লড়হয়া বুঝ মে গুজু লাগি দেম সতকানা